Vlog. Monster Mash. Yung soya. Ay, may shoutout. Ikaw. Welcome vlog. Hello, vlog. Ay, kagala lang kami. Ano kasama niyo si Matt? Couple goals. Nakita ko kayo. Riding in tandem. Buyandar na butang nga. Tatama yun. Handa na. Handa na mag-snatch. Handa na mag-snatch. Kunin mo yung cellphone niya, no? Akin na, dali. Kunin mo. Gago, wag yun. Yo, vlog. Yan si Loco. Si Kupal, oh. Kupal Lords. Eh, kalidkid. Sige, ano, sige, lagid. Mas mo pala si Maharika. Maharika? Sino? Salamat yan. Yes, yes, si Perino. Dali na. Basic shampoo eh. Oo, sisik. Buta nga tayo sisik. Ayaw mo kang mamalap. C6 na yun, no? Di ba? Basic shampoo eh. Ganun din. Ganun lang tayo mag-practice. Ligaw. Ano ba papapractice natin? Dog style. Oops. Cowboy. Ay, cowgirl. Ano yun? Bago na video. Hindi kuha. Sayang. Sayang. Weh! Bakit po sa mga sige natin? Ano, may sinasabi ka? Siyempre lang ini. Diretso lang. Dito na lang sa likod niya Kino. BMX dapat gagawin. Diretso lang, alam mo. Gabo! Diretso lang. Apo yun. C6 na yun, oh. Bro, tatawid pa dyan. Diyan nasa may store na yan, tatawid pa. Ay, yung may skinita ng pababa. Dito, boys. Dito sa ano. Kaliwa ka. Gago may nabibidyo dito. Oy, vlog. Wala, vlogger na eh. Sabi mo, Shutdown. hello vlog, welcome to my guys. Shutdown sa'yo. Ayos ng bahay nyo. Ito ba inyo? Ay, kabulak. Home sweet home. Gago kayo mag-ano. Dali. Ay, par. Uy, bakit nyo? Mas pa. Hello!